Hello guys, how are you? I hope you are well. Welcome to फरमान हेयर लाइफ। फरमान हेयर लाइफ में आप सबका स्वागत है। मैं फरमान हेयर लाइफ से बोल रहा हूँ, इसके फरमान। आज बात करूँगा मैं फ्रंट हेयर लाइन हेयर पैच के बारे में कि फ्रंट हेयर लाइन हेयर पैच का क्या क्या क्वालिटी होता है और इसको किस तरह से लगाया जाता है और कितना नेचुरल देखने में लगता है लगाने का बाद। फ्रंट हेयर लाइन हेयर पैच खास करके जिन लोग का बाल है पूरा सिर में और फ्रंट फोरहेड जो बड़ा हो गया जिनका, इनके लिए ये वीडियो है। सो गाइस, आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो देख कर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। गाइस, आप लोग देखिए फ्रंट हेयर लाइन हेयर पैच का जो हाई क्वालिटी हेयर पैच होता है, इसका फिनिशिंग देखिए। सामने का देख सकते हैं आप। बिल्कुल लगेगा कि आप पूरा स्कैल्प से बाल निकला है एक एक करके। ये सिस्टम को हम लगा के सिर के ऊपर दिखाते हैं, फिर आप लोग देखिए। देख के कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। হ্যাঁ, নমস্কার দাদা। নমস্কার। বলছি আপনার নামটা কি একটু বলবেন? স্যার, আমার নাম বাসুদেব দাস। বাসুদেব, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি নামখানা থেকে এসেছি। নামখানা, গঙ্গাসমা নামখানা থেকে। আচ্ছা। আপনি এখানে যোগাযোগ কীভাবে পেলেন? আমি আপনার বিগত কয়েক মাস ধরে আমি ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রেখেছি। আচ্ছা, আমি অনেক ভিডিও দেখেছি আপনার, খুবই ভালো লেগেছে আপনার কাজ। আচ্ছা, সেটা তো আপনি ভিডিওতে কাজটা দেখে আপনাকে ভালো লেগেছিলো, তো আপনাকে এখন অরিজিনাল আপনার যে আমি কাজটা করে দিলাম, আপনার কীরকম লাগলো? খুব ভালো লাগছে। অ্যাকচুয়ালি আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি যে আমি নিজে হাতে আমার কাজটা এটাই আমার এই ফরমাল হেয়ার লাইফের যত কাস্টমার আছে তাদের হেয়ার সিস্টেম নতুন যে লাগায় কাটিং করে, সেটা আমি নিজেই করি। কোনো স্টাফকে দিয়ে আমি কাজ করাই না, আমি নিজে হাতে কাজ করি। তো আপনার কাজটা কীরকম লাগলো? খুব ভালো লেগেছে আপনার কাছে। আর আমি কাজটা করতে চাই। থ্যাংক ইউ। Thank you so much.